نحمده سبحانه خلق الإنسان وأنعم عليه بالعقل بمثابة البيان والفرقان. أحمده تعالى أن حثنا على البحث والتفكير والنظر والتدبير لتكون حياتنا مبنية على العلم عقيدة وسلوكا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة عيننا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله دعانا إلى التعلم والتعليم، وبين أن ذلك من غايات رسالته فقال صلى الله عليه وسلم: وإنما بعثت معلما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ومرتضاك وخاتم رسلك سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Je le loue, béni soit-il, qui a créé l'être humain et par sa faveur, il l'a doté de raison qui est une clairvoyance et un discernement. Je le loue, gloire à lui, qui nous a exhortés à la recherche, à la réflexion, à l'examen et à la concertation. Subhanahu wa ta'ala, pour que notre vie soit conçue sur la science, que ce soit dans notre dogme, foi ou notre comportement. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité autre que Allah, seul sans associé, qui a dit dans son noble Coran, le tout clément, il a appris le Coran, c'est-à-dire il l'a appris aux autres, il a créé l'humain et lui a appris à s'exprimer clairement. Je témoigne que notre bien-aimé prophète, le plus cher des créatures pour nous, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un messager d'Allah et son envoyé qui nous a appelés à apprendre et à enseigner et à affirmer que ceci fait et parmi les buts de son message lorsqu'il a dit: certainement je n'étais envoyé que en tant qu'enseignant. Seigneur, accorde ta salat, ton salut, ta bénédiction au plus cher de tes créatures, au sceau des prophètes, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa noble famille, à ses fidèles compagnons, aux suivants des suivants, et tous ceux qui les ont imités dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. Ibadallah, إننا في بداية العام الدراسي، وفيه يقبل الطلبة على المدارس ودور العلم في مشهد رائع، يبحثون عن المعرفة ويتطلعون إلى عام جديد مليء بالعمل والأمل، ويتزودون بالمعلومات ويتقدمون خطوات موفقة ناجحة.
Serviteurs d'Allah, nous sommes au début de la rentrée scolaire où l'on voit nos étudiants se diriger vers les écoles et le lieu de savoir et de science dans un spectacle magnifique. Ils recherchent le savoir et espèrent à une année pleine de dynamisme et d'espoir. Ils s'approvisionnent en connaissances et vont de l'avant avec des marches favorisées par le succès. أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، بهذه المناسبة الكريمة المكرمة بالعلم نود أن نذكر العلم في الإسلام، فإن الإسلام أعطى مكانة عظيمة للعلم وجعل العلم سبب الرفعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كما أن الإسلام حرص أن يكون مجتمعه مجتمعا مثقفا يفهم قول الله وقول عباد الله، حتى جعل رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. كما أن القرآن الكريم نوه بالعلم وبين أن رفعة منزلة بني آدم إنما بما يحملون من العلم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال مبينا سبب ذلك: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كما أن أول رحمة سماوية نزلت على الأرض كانت دعوة إلى القراءة، حيث قال عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم لما فيه من أثر بالغ في محو الأمية، فقال عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ربط الله سبحانه وتعالى بالعلم كل مجالات المسلم، فقال في العقيدة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي تعرف على ذات الله وصفاته وأسمائه وأفعاله بما عرف به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في الشريعة: ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأمرنا بأن نسلك مسالك العلم، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهكذا يرى الإنسان بأنه مقيد بالعلم ومرتبط بالعلم في كل ما
يفعل ويظهر. جعلني الله وإياكم من الذين يتعلمون ويعلمون العلم النافع حتى نعبد الله سبحانه وتعالى ونتعامل فيما بيننا على علم وبصيرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نحمدك اللهم كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être à partir duquel il a créé son épouse, et de ces deux il a fait répondre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Craignez votre Seigneur pour lequel vous vous implorez les uns les autres, et craignez le lien de sang. Certainement Allah vous voit, vous observe clairement. أما بعد عباد الله، بهذا المفهوم للعلم من جميع الجوانب انطلق سلفنا الصالح في التعلم والتعليم حتى بلغوا قمة ذلك الزمان في العلم. ونبغ جماعة من العلماء تصدروا نخبة المثقفين في العالم، ومنهم من أولئك ابن سينا الذي فرق بين الالتهابات المختلفة في الطب، وكذلك توصل هو والبيروني إلى حقائق جغرافية هامة تتعلق بنشأة الجبال وبطبقات الصخور. فهكذا إذن بهذا الإيمان وبهذه العقيدة المبنيان على العلم انطلقوا فوصلوا القمة. وليس ببعيد على المسلمين في كل زمان ومكان أن يصلحوا حالهم بما صلح به أحوالهم الأولون، فإنما جعل شرع الله ليعمل به. ولذلك أذكر أيضا أن التاريخ يعلمنا بأن أول مدرسة طبية في أوروبا هي التي أنشأها المسلمون في جنوب إيطاليا، وأن أول مرصد فلكي كان في إشبيلية في إسبانيا. فعلينا أن نحاول ونبذل قصارى جهودنا لاسترجاع هذه المكانة العلمية التي اكتسبها أجدادنا بفضل قوة إيمانهم واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى واتخاذ الأسباب جميعها لنيل المطلوب والمرغوب. فعلينا ونحن في هذا البلد الذي نشكر السلطات على توفير الوسائل للتعليم وجعلها في يد أبناء المسلمين موفرة كسائر الجاليات الأخرى، وهم مشكورون على ذلك. فبهذه الوسائل يمكن إذا تضافرت الجهود
وتعاوننا ودفعنا أبناءنا إلى الجد والنشاط والعمل بالقصد إرضاء الله سبحانه وتعالى وإحياء سنة السلف الصالح وبالوقوف بجانب أولادنا وتشجيعهم وتوفيرهم كل ما يحتاجون إليه في هذا المجال، نستطيع بإذن الله أن نسترجع تلك المكانة ويكون للإسلام معنى كلمة travail arabe التي كانت تقال ليبين أنه عمل رائع. Chers frères, chères sœurs, nous avons parmi nos prédécesseurs qui ont eu cette foi en la science, que la science est reliée à tous les contextes du musulman, que ce soit dans sa foi ou dans sa jurisprudence. Allah dit et le savoir qu'il n'y a pas d'autre divinité que Allah. Il dit aussi, nous vous avons ramené un livre détaillé sur la science en tant que guidance et miséricorde pour le groupe des croyants. Et notre bien-aimé messager d'Allah nous dit, celui qui s'engage dans un chemin pour acquérir le savoir, Allah lui facilite le chemin vers le paradis. Nos prédécesseurs ont eu la conviction de l'utilité de ce savoir et se sont engagés en ayant confiance à Allah et se remettant à lui, et ils ont atteint l'apogée de la science du siècle, de leur siècle. Ils ont dépassé l'élite des savants de leur époque. Nous avons Ibn Sina que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité à désassembler les différentes inflammations, ce qui n'était pas avant lui. Aussi, Ibn Sina a fait avec Al-Bayruni, ils ont fait des recherches et ils ont fait des découvertes géographiques importantes qui ont des relations avec les créations des montagnes et les couches des roches. Et nous sommes dans un pays où l'État fournit des moyens et ils sont remerciés pour cela et nous leur sommes reconnaissants et nous leur demandons à Allah pour eux la guidance. Nous avons ces moyens d'atteindre les hauts degrés du savoir, mais il faut qu'on ait la foi de nos ancêtres, de faire de cette science un outil de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala et de satisfaction à Allah. Il faut donc qu'on soit derrière nos enfants pour les pousser à aller de l'avant et étudier pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, étudier en observant Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'on leur fournisse tous les moyens possibles que nous pouvons et que nous soyons à leur côté pour les aider et pour leur prendre la main lorsqu'ils sont un peu fatigués. Ainsi, on arrivera à atteindre ce stade, étant donné que dans le Coran, il y a des versets qui font allusion que le musulman, avec sa foi, si elle est forte, a des capacités de 10 personnes. Et si cette foi est faible, il a la capacité de 2 personnes. Donc la foi augmente les capacités d'apprentissage et d'acquisition du savoir lorsqu'on se remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Éduquons donc nos enfants dans l'exclusivité du culte à Allah et de se remettre à Allah et d'avoir confiance à Allah. Ainsi, ils auront plus de capacité dans leur savoir et pourront prendre les premières places du domaine dans lequel ils sont. أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات
نذكركم بتسجيل الأطفال في القرآن الكريم في المسجد، سواء تأتون إلى المسجد أو إلى غدا في ملتقى الجمعيات، حتى يشب أبناؤكم وعلى دين الله وتنبعث فيهم روح التوكل على الله، فيكون لهم ذلك زادا في دراستهم وعونا لكم على تربيتهم. ودائما أذكر نفسي وإياكم حتى لا ننسى بهذا الدين أن يشارك كل منا حسب استطاعته، والذين واعدونا بدفع 1000 أورو ننتظر الأمانة من عندهم، وكذلك من يستطيع أن يدفع ذلك بالتقسيط، أو من يستطيع أن يعين المسجد في هذا الدين بكل وسيلة، كأن يدفع كل شهر مبلغا لا يكون صعبا عليه، أو يتفق مع نفسه كل جمعة يدفع مبلغا. On vous rappelle de cette dette et on doit rappeler, pour ne pas oublier, cette dette qui est un poids pour nous tous et qui est de notre responsabilité sans exception d'aucune personne. On rappelle aussi les gens qui ont promis de donner 1000 euros, de tenir leurs promesses, et que les gens qui ne peuvent pas payer la somme complète, qu'ils la payent par échéance, et chacun aide comme il lui est facile. S'il peut donner chaque mois une somme qui ne le gêne pas, ou il se dit chaque vendredi, je dois donner telle somme. Chacun utilise le moyen qui lui convient pour aider à payer cette somme. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لنا ولوالدينا أولادنا وأزواجنا وأقاربنا وكل من تعلق بنا، وجاز الله خير الجزاء المحسنين والعاملين والقائمين في هذا المسجد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في الأولين والآخرين والملائكة على يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.